Bangod sa pangpangimon, isa ra ka babae ang ginbuno kang anang live-in partner sa Barangay Poblacion 4, Hamtik, Antique. Pilas sa nawala nga bahin kang anang kilid kag likod ang naangken kang isa ra ka 28 anyos nga babae matapos nga ginbuno kang ana 52 anyos nga live-in partner pasado las 10:30 kang kagabihon kang Abril 10, 2024 sa Barangay Poblacion 4, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Staff Sergeant Gretchen Baguna, Assistant WCPD kang Hamtik Municipal Police Station, ang naging pahayag nga nakabaton sanda kang report halin sa minor de edad nga libayan kang biktima naangat sa nagluntad nga pagpangbuno sa nasambit nga lugar. Ang gabi sir, may nag-report niya ang minor sister kang victim nga na-report na naging buno ang anang banang ang live-in partner na sa Poblacion 4, Hamtik. Suno kay Police Staff Sergeant Baguna, base man sa statement kang minor de edad nga libayan kang biktima, lingin ang suspect kag may ginbaisan sanda, bangod man nga naglisensya dya nga mag-adto sa beer house, apang wara nagpasugot ang biktima. Nagagwa man sa investigasyon kang kapulisan nga nag-imunay ang darwa magluwas nga lingin ang suspect nga nangin rason kang pag-impito kadya kag nagresulta sa pagpangbuno. Namanan nga darwa pa lang man katuig nga nagimaway ang darwa kag wara man sanda tibata. Sa tulad, regyan sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima matapos nga nakaangken kang pilas sa diin nagdabot dya sa anang kidney. Samtang padayo naman nga at large ang suspect bitbit ang lugod nga kutsilyo nga gingamit sa krimen. Balita halin sa Banwa kang Hamtik, K5 Family Palanog. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique, ang kampyon nga estasyon K5 News FM.